السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آئیے آج ہم سبق نمبر 17 پڑھتے ہیں۔ چونکہ سبق نمبر 16 14 15 اور 16 یہ تین اسباق سیم ہیں، اس وجہ سے سبق نمبر 16 کی ریکارڈنگ کے تمام سلائڈس سبق نمبر 15 اور 14 میں سیم ہیں، آپ وہی ریکارڈنگ سن لیجیے۔ آئیے آج ہم سبق نمبر 17 پڑھتے ہیں گرامر کا۔ آج ہم دو نئے الفاظ سے کئی آیتوں کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ صرف دو الفاظ سے کئی آیتوں کا ترجمہ کرنا سیکھیں۔ جی، جی کا معنی ہے آیا، اور شی، شی کا معنی ہے چاہا۔ جی کا معنی ہے آیا، شی کا معنی ہے چاہا۔ اسی طریقے سے ہم یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں قرآن فہمی میں مددگار 4 حروف تو تا نا تم، یہ اس کا معنی ہمیں معلوم ہے۔ جب اس کو ہم جی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جی کا معنی ہے آیا، جب تو کا معنی ہے میں، جی تو میں آیا، جئتا تو آیا، جئنا ہم آئے، جئتم تم آئے۔ اسی طرح شی کا معنی ہے چاہنا، چاہا، شئتو میں نے چاہا، شئتا تو نے چاہا، شئنا ہم نے چاہا، شئتم تم نے چاہا۔ صرف 2 منٹ 2 حروف ریویژن۔ جاء اور جاءت صرف نیکا ناکم ہو ہم سے جڑتے ہیں۔ جاء کو نیکا ناکم ہو ہم سے جوڑتے ہیں تو معنی ہوں گے پاس آیا۔ مثلا جاء کے ساتھ جب نی جڑ جاتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے تھے جاءنی وہ آیا میرے پاس، جاءنی وہ آیا میرے پاس، جاء کا وہ آیا تیرے پاس، جاءنا وہ آیا ہمارے پاس، جاءکم وہ آیا تمہارے پاس، جاءہو وہ آیا اس کے پاس، جاءہم وہ آیا ان کے پاس۔ اسی طرح جی تو، جی کو تو تا نا تم سے جڑنے کے بعد پھر کمال کے 6 حروف سے جڑتا ہے جی، جی تو دیکھیں یہاں پر جی تو، جی کو ہم تو سے جوڑتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے جی تو میں آیا، جئتا تو آیا، جئنا ہم آئے، جی تم آئے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اس کو کم ہم کم نا سے ہم جوڑیں گے تو دیکھیں اس کا معنی ہوتا ہے جی تو پلس کم، جی تو کم، جی تو میں آیا، کم تمہارے پاس، جی تو کم میں آیا تمہارے پاس، جئتا پلس ہم، جئتا ہم، جئتا کا معنی ہے میں آیا، ہم ان کے پاس، جئتا ہم میں تو آیا ان کے پاس، جئنا کا معنی ہے ہم آئے، کم تمہارے پاس، جئنا ہم آئے تمہارے پاس، جئتم تم آئے۔ اور نا سے جب جڑتا ہے یہ تم تو اس میں واو اضافہ ہم لگا کر اس کو جوڑتے ہیں، صرف یہ تم کے ساتھ جب جڑتا ہے، تم کے ساتھ جب جی کو ہم جوڑتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، آگے جب کمال کے 6 حروف سے جوڑ دیتے ہیں اس کو جی تم کو تو واو ایکسٹرا لگا کر ہم اس کو جوڑیں گے۔ اس طریقے سے دیکھیں جی تمونا، جی تمونا، جی تو، جی تم آئے، نا ہمارے پاس، جی تمونا تم آئے ہمارے پاس۔ اسی طریقے سے دیکھیں جی پلس تو تا نا تم پلس پھر کمال کے 6 حروف کے ساتھ جب جڑتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے پاس آیا۔ مثال کے طور پر دیکھیں یہاں پر جئتو کا میں آیا، جئتو میں آیا، کا تیرے پاس میں تیرے پاس آیا، جئتا ہم جئتا تو آیا ہم ان کے پاس، تو آیا تو ان کے پاس آیا۔ اسی طرح دیکھیے جی پلس تو تا نا تم پلس نیکا ناکم ہو ہم، دیکھیے یہاں پر جئتو میں آیا، جئتا تو آیا، جئنا ہم آئے، جئتم تم آئے، جئتو کا میں آیا تیرے پاس، جئتمونا تم آئے ہمارے پاس۔ صرف جئتم ہیں تو واو نہیں لگائیں گے ہم، جب ہم کمال کے 6 حروف کے ساتھ
इस जी तुम को कमाल के 6 हरूफ के साथ जोड़ते हैं तो उसका माना उसके साथ हम वाऊ लगा देंगे। जी तुमूना तुम आए हमारे पास, जिना का हम आए तेरे पास, जिनाकुम हम आए तुम्हारे पास, जिनाहुम हम आए उनके पास, जाऊ ये जमा है देखिए वो आए, जाअना वो आया हमारे पास। हम आए कहना है तो हम क्या कहेंगे, जिना हम आए, जाना वो आया हमारे पास। इसी तरह जितना तो आया हमारे पास, जितहुम तो आया उनके पास, जितुकुम मैं आया तुम्हारे पास, जितुकुम मैं आया तुम्हारे पास, जितुका मैं आया तेरे पास। इसी तरह देखिए यहाँ पर जा वो आया, जाअत ना ये जज़म वाला था, मोनस की अलामत है, वो आई ना हमारे पास, जाअतहुम वो आई उनके पास, जितुका मैं आया तेरे पास, जितहुम तो आया उनके पास, जाऊ का जाऊ जमा है वो आए का तेरे पास, जाऊ वो आए, जाअहु वो आया उसके पास, जाअनी वो आया मेरे पास, जाअत मोनस की अलामत है वो आई, जाअतहा वो आई उसके पास, जिना हम आए, जितुकुम मैं आया तुम्हारे पास, जाअहुम वो आया उनके पास, जिनाहुम हम आए उनके पास, जाऊकुम वो आए तुम्हारे पास, जितुमूना तुम आए हमारे पास, जाअकुम वो आया तुम्हारे पास, जाअत का वो आई तेरे पास, जिना का हम आए तेरे पास, जाऊहा वो आए उसके पास, जितना जिता तो आया ना हमारे पास, जितना तो आया हमारे पास, जिता तो आया, तुम आए, जिना कुम हम आए तुम्हारे पास, जाअत कुम वो आई तुम्हारे पास। इसी तरह देखिए जा का माना है वो आया और जाऊ का माना है वो आए, और जी का माना है आया, और जाअत का माना है वो आई। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर इसी को मद्देनजर रखकर हम तर्जुमा करेंगे। इसी तरह इज़ा का माना है जब, जा का माना है जब इज़ा के साथ जा आता है तो हम उसका तर्जुमा करेंगे जब आ जाए। देखिए यहाँ पर जाअत का वो आई तेरे पास, जाअनी वो आया मेरे पास, जीता तू आया, जी तू मैं आया, जीना हम आए, जी तुम आए, जी तुका मैं आया तेरे पास, जी तुकुम मैं आया तुम्हारे पास, जी इना का हम आए तेरे पास, जी तुमोना तुम आए हमारे पास, जी नाकुम हम आए तुम्हारे पास, जी तुकुम मैं आया तुम्हारे पास, जी तहुम तो आया उनके पास, जी इनाहुम हम आए उनके पास, जी तुका मैं आया तेरे पास, जी तना तो आया हमारे पास, जा अना वो आया हमारे पास, जा ऊ का वो आए तेरे पास, जा अथना वो आई हमारे पास, जा अथुम वो आई उनके पास, जा अना वो आया हमारे पास। इसी तरह अंदर का दायरा देखिए जा अकुम वो आया तुम्हारे पास, जा अतकुम वो आई तुम्हारे पास, जाथू वो आई उसके पास, जाअहु वो आया उसके पास, जा जाऊहुम वो आए उनके पास, जाऊकुम वो आए तुम्हारे पास, जाअहुम वो आया उनके पास, जाआ वो आया, जाऊ वो आए, वजाअत और वो आई, जाआ का वो आया तेरे पास, माँ का माना है नहीं, इज़ा का माना है जब। इसी तरह देखिए इन का माना है अगर, लव का माना है अगर, दोनों में से अगर कोई भी एक आया तो उसका हम तर्जुमा करेंगे अगर। शाआ का माना है चाहना, शितु मैंने चाहा, इन शाआ अगर चाहा, इन शितु अगर मैंने चाहा, इन शिता अगर तूने चाहा। इसी तरह शी का माना है चाहना, शी तुम का माना है तुमने चाहा, इन शी तुम अगर तुमने चाहा। इसी तरह से अगर लव के साथ आ गया तो हम उसका तर्जुमा करेंगे अगर, लव शाआ अगर चाहा। उसी तरह से लव शिता अगर मैंने चाहा, लव शितु अगर मैंने चाहा, लव शिता अगर तूने चाहा, लव शितुम अगर तुमने चाहा। इसी तरह जब इज़ा के साथ हम जोड़ते हैं तो हम भी उसका तर्जुमा करेंगे जब आ जाए, इदा जा जब आ जाए, जैसा कि सूरह नसर में है इदा जा जब आ जाए, नसरुल्लाहि वल फतह अल्लाह की मदद और फतह। अब इनको मद्देनजर रखकर हम आयतों का तर्जुमा करेंगे। नंबर 1 क़द जिअनाका बिआयतिन मिन रब्बिका वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।
قد جئنا کا تحقیق جئنا ہم آئے کا تیرے پاس بآیتن سات آیت کے من ربی کا تیرے رب سے والسلام اور سلامتی علی اس پر من جس نے یا جو اتبع جس نے پیروی کی الہدا ہدایت کی جس نے پیروی کی ہدایت کی تحقیق اب یہاں پر ہم آئے نہیں بولیں گے اس کا ہم کریں گے ترجمہ ہم لائے تحقیق ہم لائے تیرے پاس بآیتن نشانیاں بآیتن نشانی من ربک تیرے رب سے اور والسلام اور سلامتی علی من اتبع الہدی اس پر جس نے پیروی کی ہدایت کی نمبر 2 لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون لقد البتہ تحقیق جئناکم ہم آئے کم تمہارے پاس بالحق حق لے کر ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر تمہارے للحق حق کا کارہون اکثر تمہارے اکثر کو للحق حق کارہون ناگوار ہے البتہ تحقیق ہم آئے تمہارے پاس حق لے کر اور لیکن تمہارے اکثر کو حق ناگوار ہے نمبر 3 قالا اس نے کہا ان اگر کنتا تو تھا اگر تو کنتا کا ہم سنگل اگر آ رہا تو کنتا کا ہم ترجمہ کریں گے تو تھا لیکن بعض وقت ہم اس کا ترجمہ کریں گے اگر تو اس نے کہا اگر تو جیتا تو لایا بآیتن کوئی نشانی فاتی پس تو لا بہا اس سے ان کنتا اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے نمبر 4 لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ لقد البتہ تحقیق جئتمونا تم آئے ہمارے پاس کما کا معنی ہے جیسے خلقناکم ہم نے پیدا کیا کم تمہیں اول مرۃ اولا پہلی مرتين کا مرتبہ مرتين کا ترجمہ ہے مرتبہ پہلی مرتبہ نمبر 5 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور البتہ تحقیق تم آئے ہمارے پاس فرادا کا معنی ہے اکیلے کما جیسا کہ خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں اول مرتين پہلی مرتبہ نمبر 6 قالوا انہوں نے کہا یا ہود اے ہود علیہ السلام ما نہیں جئتنا تو آیا ہمارے پاس یا تو لایا ہمارے پاس ببینۃ کوئی دلیل وہ لوگ کہتے ہیں ہود علیہ السلام کو تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لایا انہوں نے کہا اے ہود علیہ السلام نہیں تو لایا ہمارے پاس کوئی دلیل نمبر 7 ولما اور جب جاء عیسیٰ آئے عیسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلائل لے کر قالا اس نے کہا تحقیق جئتکم میں آیا تمہارے پاس بالحکمت حکمت لے کر نمبر 8 قد جئتکم تحقیق میں آیا تمہارے پاس بآیتن 7 نشانی کے من ربکم تمہارے رب سے سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته